Dans cette vidéo, je vais tester un logiciel en Python qui, à partir d'un fichier son et d'une image, va faire parler l'image. J'ai nommé Wave2Lips. Grosso modo, j'ai essayé Wave2Lips. Alors je me suis rendu sur le site de GitHub, où il y a Wave2Lips. Ce logiciel demande Python 3.6. Il faut installer aussi FFmpeg. Il y a un fichier requirement.txt à installer. Il y a du TensorFlow et du PyTorch. Il faut aussi installer les modèles déjà entraînés pour les visages et aussi pour les lèvres. Je vous invite à aller voir les différents sites, papier. Un mot sur l'architecture. L'architecture va associer dans un réseau de neurones le son et aussi le mouvement des lèvres. Je vous invite à aller lire l'article. Voilà. Alors, le fichier le plus important, c'est inférence. Ok, alors, il y a plusieurs choses à connaître qui sont vraiment fondamentales. C'est le checkpoint pass, c'est ce que vous avez téléchargé. C'est le réseau de neurones qui associe le son et le mouvement des lèvres. Il y a aussi face, qui est l'image, ou la vidéo. Moi j'ai essayé avec de la vidéo et en fin de compte, ma machine n'était pas assez puissante, la machine bloquait. Audio, pour le fichier audio, et le fichier de sortie. Python inférence. Checkpoint pass, c'est un checkpoint. Dedans, vous avez normalement téléchargé Wave2Lips, Wave2Lips_GAN et Lips Sync Expert. Alors, Lips Sync Expert, moi ça n'a pas marché avec moi. Par contre, j'ai des défauts avec Wave2Lips, ça marche, et Wave2Lips_GAN.pth, j'ai des meilleurs résultats avec celui-là. Donc on va d'abord essayer avec Wave2Lips. Alors, audio, dictateur, et file, file, démo MP4. On est parti. Ah, je me suis trompé, ok. Voilà, et moi j'aime bien voir ça, performance. Voilà. Ok, et après il va chercher le modèle. Un crocodile, s'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière, il s'en allait combattre les... Ça marche très bien. Cependant, il y a une zone qui est floue. C'est la zone de détection de visage où il va y avoir des modifications. J'ai fait la différence des images. Et là, vous voyez la zone de modification. Voici un exemple pour mettre ceci en évidence. Voyons voir comment ça marche avec des gens qui ont de la barbe. जिंदगी आजाद और खुशहाल हो सकती है, लेकिन इस मकसद से हम भटक गए। लालच ने ईमान को खा लिया। Donc attention pour la barbe. Un crocodile, s'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière. जिंदगी आजाद और खुशहाल हो सकती है, लेकिन इस मकसद से हम भटक गए। लालच ने ईमान को खा लिया। Maintenant, je voudrais savoir comment ça marche avec différentes langues. Pour avoir des fichiers son, j'ai pris de l'émission Fort Boyard. And then obviously the code fell out, so... Yeah, you kind of lucked out there, didn't you? How were the scorpions? Oh, they were easier to pick up, because, like, their tails were in the air. No me está haciendo ninguna gracia. Tito, dame la llave. Tito, suéltame. Oye, Tito. Te la vas a cargar, ¿eh? Tito, que te la cargas. Два. Пока.
Ну что, ну может быть сейчас будет 3, или может быть будет 5. Ну что, от красных на эту дуэль пойдет Роман. Oi. Nouvelle mouture de Fort Boyard. Oui, monsieur. Oui, très excité. Très heureux. Ta première équipe affrontera le Fort aujourd'hui. Oui. Ton rôle est de les encourager, de les aider, de les conseiller, sûrement de les consoler aussi. Oh, bravo. Non, ça part pas bien du tout ton affaire, mon ami. Et mon rôle est de décider quel participant fera quelle épreuve. Exactement. Guillaume, qui affrontera le Fort? Liebe Zuschauer zu Hause, herzlich willkommen hier bei Fort Boyard auf Pro7, unsere neue Abenteuershow. Unsere 5 prominenten Gäste aus dem Bereich Film. Sie sind heute, man höre und staune, freiwillig hierher gekommen, um einen Goldschatz zu bergen, dessen Gegenwert sie dann an eine karitative Einrichtung spenden möchten. Dafür müssen sie sich herausfinden. 아무것도 안 들려요. 쿵쿵 소리는 쿵쿵 소리만 들려. 키가 안 나니까 안 들어가니까 캐논 하나 밟고 거기서 던졌어야 되는데. 이거 찾고 거기 가려면 키를 가지고 나왔어요. 열쇠 못 가졌어. 이거는 남자방 여는 열쇠고 우리가 찾는 열쇠는 따로 있어요. 우리 피가 열쇠 가졌어. 너무 어려웠나 봐. Onların qonaqpərvərliyini gördük, mehribanlığını gördük və özümüzü çox xoşbəxt hiss elədik və inanın ki, özümüzü sanki öz yerimizdə hesab etdik. Buna görə də yaradıcı heyəti ürəkdən alqışlayıram. Alqışlayıram, doğrudan da. Və mən inanırdım ki, Azərbaycanda bunu doğrudan da etmək mümkün olacaq. Biz bunu bacardıq. Bəli, siz, məsələ Gənclər və İdman... بنا الفريق كامل تبارك الله عليكم. يونس مالك غادي نطلب منكم باش توقفوا هنا. مجهود كبير داروه ولكن للاسف برافو عليكم، ما توفقتوش انكم تحصلوا على الساروت، مي درتوا مجهود. Ne testons plus avec des photos, mais avec des peintures ou des œuvres artistiques. जिंदगी आजाद और खुशहाल हो सकती है, लेकिन इस मकसद से हम भटक गए। लालच ने ईमान को खा लिया। जिंदगी आजाद और खुशहाल हो सकती है, लेकिन इस मकसद से हम भटक गए। लालच ने ईमान को खा लिया। जिंदगी आजाद और खुशहाल हो सकती है, लेकिन इस मकसद से हम भटक गए। लालच ने ईमान को खा लिया। जिंदगी आजाद और खुशहाल हो सकती है, लेकिन इस मकसद से हम भटक गए। लालच ने ईमान को खा लिया। जिंदगी आजाद और खुशहाल हो सकती है, लेकिन इस मकसद से हम भटक गए। लालच ने ईमान को खा लिया। जिंदगी आजाद और खुशहाल हो सकती है, लेकिन इस मकसद से हम भटक गए। लालच ने ईमान को खा लिया। But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que c'est un coup de fantomas. Allô, she's dans un terrible état. We have to come tout de suite. Oui, compris? Blue bar, jawohl. Where are the toilets, please? Permesso, debout. Arrivederci, bon appetita. You are very sympathetic, but I prefer vous voir là-bas. Non, ne sifflez pas ça, enfin. He's an American song. Yes. Va se faire bâtonner ici. Trouvez Mich, moi, demain soir, auberge de la Capessa Negra. The menu, please. Whisky and sodas, beer, Coca-Cola, martini, on the rocks. No, the rocks. Salad of tomatoes. And a entrecôte bordoulaise. Haben Sie verstanden, Amela? Delicious. It's delicious. Mange. Hey, mange, mon fils. Ich bin malade. Good morning, Mr. Evans. How are you feeling this morning? I'm fatigué. I am tired. Ich bin Mari de la patronne. Der beau garçon ist ein Salopard. Ein großer Salopard. Opern Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자.